أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما ذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء
अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन व तरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन व हिय तमुर्रु मर्र सहाब सुब्हानल्लाहिल्लज़ी अतक़ना कुल्ल शैइन इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फ़ज़ाइन यौमइज़िन आमिनून व मन जाअ बिस्सय्यिअति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार हल तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तामलून इन्नमा उमिरतु अन अअबुदा रब्ब हाज़िहिल बलदतिल्लज़ी हर्रमहा व लहु कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन इन्नमा उमिरतु अन अअबुदा रब्ब हाज़िहिल बलदतिल्लज़ी हर्रमहा व लहु कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अतलुवल कुरआन फमन यहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिह वमन ज़ल्ल फ़क़ुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिहि फ़तारिफ़ूनहा वमा रब्बुका बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। सूरतुल क़सस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन तिलका आयातुल किताबिल मुबीन नतलु अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि व जअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहय्यी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किन लहुम फ़िल अर्ज़ि व नुरिय फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुम मिनहुम मा कानू यहज़रून व औहयना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िही फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि व ला तख़ाफ़ी व ला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन। वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली व लक ला तक़्तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन व हुम ला यशऊरून। वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली व लक ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन व हुम ला यशऊरून। व अस्बह फ़ुआदु उम्मि मूसा फ़रीग़ा इन कादत लतुब्दि बिही लौला रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुअ्मिनीन। वक़ालत लिउख़्तिही क़ुस्सीही फ़बसुरत बिही अन जुनुबिन व हुम ला यशऊरून। वहर्रमना अलैहिल मराज़िय मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफ़ूलूनहु लकुम व हुम लहु नासिहून। फ़रददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्र ऐनुहा व ला तहज़न व लितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। व दख़लल मदीनता अला हीनि ग़फ़लतिन मिन अहलिहा फ़वजद फ़ीहा रजुलैनि यक़ततिलान हाज़ा मिन शियअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي
हारून हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़ारसिलहु मइय यरिदन यस्सद्दिक़ुनी इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून क़ाल सनशुद्दु अज़ुदका बिअख़ीक व नजअलु लकुमा सुल्तानन फला यसिलूना इलैकुमा बिआयातिना अंतुमा व मन इत्तबअकुमुल गालिबून फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुफ़्तरम व मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन। वक़ाल मूसा रब्बी अअलमु बिमन जाअ बिल हुदा मिन इंदिही वमन तकूनु लहू आक़िबतुद्दार इन्नहू ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून। वक़ाल फ़िरऔनु या अय्युहल मलउ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी फ़अौक़िद ली या हामानु अला तीनी फ़जअल ली सरहन लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। वस्तकबरा हुवा व जुनूदुहु फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व ज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार व यौमल क़ियामति ला युनसरून व अतबअनाहुम फ़ी हाज़िहि दुनिया लाना व यौमल क़ियामति हुम मिनल मक़बूहीन। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बादि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नासि व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़र्बिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अमर वमा कुन्त मिनश शाहिदीन वलाकिन्ना अंशाना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उमर वमा कुन्ता सावियम फ़ी अहलि मदयन ततलू अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसिलीन। वमा कुन्त बिजानिबित तूरि इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिन रब्बिक लितुनज़िर क़ौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़यक़ूलू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फ़नत्तबिअ आयातिक व नकून मिनल मुमिनीन। फ़लम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिय मिस्ल मा ऊतिय मूसा अवलम यकफ़ुरू बिमा ऊतिय मूसा मिन क़ब्ल क़ालू सिहरानि तज़ाहरा व क़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून। क़ुल फ़ातू बिकिताबिन मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिअहु इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इन लम यस्तजीबू लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिग़ैरि हुदन मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिहि हुम बिही युमिनून व इज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिहि मुस्लिमीन। उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैनि बिमा सबरू व यदरऊना बिल हसनति सय्यिअता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून व इज़ा समिउल लग़व अरज़ू अन्हु व क़ालू लना अमालुना व लकुम अमालुकुम सलामुन अलैकुम
ला नबतगिल जाहिलीन इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाउ वहुव आलमु बिल मुहतदीन वक़ालू इन्नत्तबिल हुदा माका नुतख़त्तफ़ मिन अर्सीना अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़म मिन लदुन्ना वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून व कम अहलकना मिन क़र्यतिन बतिरत मईशतहा व तिल्क मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम इल्ला क़लीला वकुन्ना नहनुल वारिसीन वमा कान रब्बुका मुहलिकल क़ुरा हत्ता यबअस फ़ी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना वमा कुन्ना मुहलिकिल क़ुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून वमा ऊतीतुम मिन शैइन फ़मताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतुहा वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा अफ़ला ताक़िलून अफ़मन वअदनाहु वअदन हसनन फ़हुव लाक़ीहि कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा हुवा यौमल क़ियामति मिनल मुहज़रीन व यौम युनादीहिम फ़यक़ूलु अय्ना शुरकाइल्लज़ीना कुन्तुम तज़ऊमून क़ालल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु रब्बना हाउलाइल्लज़ीना अग़वैनाहुम कमा गवैना तबर्रअना इलैका मा कानू इय्याना यअबुदून वक़ील दू शुरकाअकुम फ़दऊहुम फ़लम यस्तजीबू लहुम वरअवुल अज़ाब लौ अन्नहुम कानू यहतदून व यौम युनादीहिम फ़यक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन फ़हुम ला यतसाअलून फ़अम्मा मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फ़असा यकून मिनल मुफ़्लिहीन व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख़्तार मा कान लहुमुल खियरतु सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून व हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरति व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़ियाय अफ़ला तस्माऊन कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फ़ीहा अफ़ला तुबसिरून वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनू फ़ीहि वलितबतगू मिन फ़ज़्लिहि वलअल्लकुम तशकुरून व यौम युनादीहिम फ़यक़ूलु अय्ना शुरकाइल्लज़ीना कुन्तुम तज़ूमून व नज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन फ़क़ुलना हातु बुरहानकुम फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून इन्ना क़ारूना कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह
इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन वब्तगी फीमा आताकल्लाहु द्दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनि मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमआ वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहात वला युलक़्क़ाहा इल्ला साबिरून फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फमा कान लहु मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि व मा कान मिनल मुंतसिरीन व अस्बह अल्लज़ीना तमन्नौ मकानहु बिलअम्सि यक़ूलून वैकान्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिर लौला अमन्नल्लाहु अलैना लख़सफ़ बिना वैकान्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फ़िल अर्ज़ि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन मन जाअ बिल हसनति फ़लहु खैरुम मिन्हा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ल आमिलुस्सय्यिआति इल्ला मा कानू यअमलून इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला माद क़ुल रब्बी यअलमु मन जाअ बिल हुदा वमन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन वमा कुन्त तर्जू अन युल्क़ा इलैकल किताबु इल्ला रहमतन मिर रब्बिका फला तकुनन्न ज़हीरन लिल काफ़िरीन वला यसुद्दन्नका अन आयातिल्लाहि बअद इज़ उन्ज़िलत इलैका वदू इला रब्बिका वला तकुनन्न मिनल मुशरिकीन वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन सूरतुल अनकबूत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन अम हसिबल्लज़ीना यअमलूनस्सय्यिआति अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून मन कान यर्जू लिक़ाअल्लाहि फ़इन्न अजलल्लाहि लात वहुवस्समीउल अलीम वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ़्सिह इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लनुकफ़्फ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनज़्ज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून
वल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सॉलिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सॉलिहीन वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन्नासि कअज़ाबिल्लाह वलइन जाअ नस्रुम मिर रब्बिक लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम अवलैसल्लाहु बिअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनु वलयअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनु इत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल ख़तायाकुम वमा हुम बिहामिलीन मिन ख़तायाहुम मिन शैइन इन्नहुम लकाज़िबून वलयहमिलुन्न असक़ालहुम वअस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम वलयुसअलुन्न यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ़्तरून वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून फ़अंजयनाहु वअस्हाबस सफ़ीनति वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन व इब्राहीमा इज़ क़ाला लिक़ौमिही उअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूह ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसानन व तख़्लुक़ून इफ़्का इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फतब्तगू इंदल्लाहिर रिज़्क़ा वअबुदूहु वश्कुरू लहु इलैहि तुरजाऊन व इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़ब उममुन मिन क़ब्लिकुम वमा अलर रसूलि इल्लल बलागुल मुबीन अवलम यरौ कैफ़ युबदियुल्लाहुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ बदअल ख़ल्क़ सुम्मल्लाहु युनशिउन नशअतल आख़िरह इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर युअज़्ज़िबु मन यशाअु व यरहमु मन यशाअु व इलैहि तुक़लबून वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समाइ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइका यइसु मिन रहमति व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू क़ुतूलूहु औ हर्रिक़ूहु फ़अंजाहुल्लाहु मिनन्नार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून व क़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानन मवद्दत बैनिकुम फ़िल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन व यलअनु बाज़ुकुम बाज़न व मअवाकुमुन नारु व मा लकुम मिन नासिरीन फ़आमन लहु लूत व क़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम व वहबना लहु इसहाक़ व याक़ूब व जअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहि अन्नुबुव्वत वल किताब व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन व लूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन अइन्नकुम लतातूनर रिजाल व तक़तऊनस सबीला व तातून फ़ी नादीकुमुल मुनकर फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उतीना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन क़ाल रब्बि अंसुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन क़ाल रब्बि अंसुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहलि हाज़िहिल क़रिया
إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رزقا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو الحكيم وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين